U današnjem videoklipu ću vam pokazati povezivanje BFT motora E5 A18 i nove ploče Thalia A80. Znači ovo je nova ploča. Već smo je pokazali bili sa Virgo motorima, znači to je ista ploča koja se koristi kod Virgo motora, s tim što je ovde malo komplikovanije, ajde da kažem, povezivanje motora i ima više žica, pa ću ja to polako sve objasniti. Imamo jedan motor i drugi motor, vidjet ćete slike, znači povezivanje sada kad budem spomenuo za povezivanje, vidjet ćete povezivanje na levoj strani za levi motor, na desnoj strani za desni motor. I povezivanje ide tako, što znači prvo povezujemo motore 10 i 11, idu znači na prvi motor, 14 i 15 idu na drugi motor. Zatim imamo zajedničke žice, znači ovo namjerno smo boje odabrali, znači ovako, ova roze boja ide na 40 i ide na oba motora. Zatim ide žuta na 41, znači dve žice idu zajedno, znači ovde na oba motora. I zatim imamo brown koji ide znači samo na motor 1, znači 42. Pratite znači sliku gdje je ona povezana, znači na kom terminalu. I 43 na motoru 2. Ono što smo mi također još povezali smo i fotoćelije. Fotoćelije se povezuju klasično, s tim što mora da naglasim, kod povezivanja fotoćelija više nemamo neizmenični izlaz na 50-51, nego imamo sada jednosmernih 24 volti, s tim što je 50 minus, a 51 je plus. Ovde imamo dve fotoćelije i kako smo ih povezali, znači crvena i crna znači se koriste za napajanje, oni idu u 50 i 51, znači što je ovde. Znači kao što možete vidjeti, mi smo to ovde samo permutovali. Znači minus je, mi smo za minus uzeli ovde crvenu, a crnu smo uzeli za plus. Nevezano, ali samo ispoštujte minus i plus, zato što smo išli redom ovde. Zatim koriste se trojka i petica, znači na fotoćelije koji idu znači uz 70 i 72. Ovde smo napravili jedan, to jest ovaj kratkospojnih kod 70 smo uveli znači u ovu žicu i žutu smo sproveli dalje do 72. I povezali smo i fotoćelije u ovu svrhu testiranja. Na prvi pogled sve je znači slično, čak se i programira znači isto ovaj tip motora, ništa se ne razlikuje. O Thalii sam već pričao, postoji znači U-Link povezivanje, možete znači povezati modul, može preko aplikacije da se poveže i na samim tim tako i da se izvrši neko testiranje motora. Sada ću polako preći na programiranje ovih motora i kako se znači podešavaju, programiraju i ostalo. Kod programiranja motora znate da imate onaj osnovni meni gdje jednostavno prođete znači onu proceduru i jednostavno samo je bitno da učitate putanju, s obzirom da ovi motori imaju enkoder, potrebno je znači ručno učitavanje putanje, to jest ajde da kažem do određene pozicije otvorene, zatvorene, učitati limite, a zatim posle pustiti autoset. To ćemo sad isprovesti, znači kliknemo OK, imamo jezik, biramo engleski uvek, fabrički italijanski, tip motora, znači biramo E5 A18, postoji i 12 verzija koja je znači pešačka i ima push and go funkciju koja se aktivira u logičkom meniju. Mi kliknemo OK, ovdje nas pita broj motora, 2, kliknemo OK, direction. Za direction je jako bitno, to smo spomenuli i kod Thalije, znači imate ove situacije,
znači iz glavnog uputstva i naša situacija je baš ova jedinica koju ćemo sad potvrditi. Preset. SR, znači da bez automatskog zatvaranja. R je znači opcija automatskog zatvaranja. SR. PRG, čekamo. Ovdje nas pita za novi daljinski upravljač. Mi ćemo sad usnimiti daljinski upravljač u ovom meniju. Ovako, 2 zajednička, zatim levi i to je prvi daljinski upravljač koji usnimili. On sad nudi opciju da usnimi još neki daljinski upravljač, mi ćemo to preskočiti. Sad su trenutno limiti. Pita, ovo je za otvaranje za motor 1. Kliknemo na plus i on sad gura motor u gornji položaj do određene putanje otvaranja. Znači sve je ovo povezano trenutno na stolu, na kapi je to potpuno drugačije, mi ćemo to sad samo ovako doterati otprilike u neki položaj na 90 stepeni, kliknemo OK, sad će nas pitati za drugi motor i drugi motor isto tako. Još malo. To je to. Kliknemo OK. Sad će nas pitati za zatvaranje. Prvo drugi motor. Idemo skoro dole. Do naše željene putanje. Naravno, kad se stave ruke i kad se jednostavno postavi sve to na kapi, to je totalno drugačije, ali ovo je čisto zbog procedure. Sad, motor 1. Obično to malo potraje. Prvi put poslije će naravno sve to ići brže kad se radi autoset. To je to. Recimo da je to naša putanja, to je što se tiče limita, kaže OK, kliknemo OK, dalje sad predlaže autoset, kliknemo autoset, sad će on sve to samo odraditi. Znači isproveriti putanju. Sad ponovo, zatvaranje. I on je na taj način tako učitao putanju. Kliknemo OK i završili smo ceo proces. Ovo smo se sad vratili ponovo u početni meni. CC označava da su oba motora u zatvorenom stanju. Sada možemo jednostavno probati. Ovo su znači ručne komande. Kad kliknete plus, on otvara. Kad kliknete minus, on zatvara. To je na ovim komandama ovdje. Također možete i na daljinskom upravljaču provjeriti. Sad ćemo provjeriti i fotoćelije. Vidite da smo presekli signal i ovome se znači krenulo u zatvaranje. Mi smo presekli signal, stalo je i vraća se kontra.
Također svaki od motora kada se zatvori, znači fotoćelije rade i u drugom smeru, s tim što u smeru kada se motori otvaraju, znači samo prekine, znači kratko motore i nastavlja, znači evo sad na primjer to je, i sada smo prekinuli snop i sada nastavljaju da se otvaraju. Ovo je također moguće isključiti, znači da fotoćelije jednostavno ne rade u otvaranju. To je također moguće podesiti, znači moguće isključiti da se fotoćelije jednostavno da rade samo u zatvaranje, a u otvaranje da ne rade. Potrebno naći Safe 1, znači 2 puta klik, parametarski meni, logički meni, pa kliknemo OK i treba da nađemo, znači na dole da izlistamo Safe 1. Defaultna opcija je 0, znači da fotoćelije rade u oba smera. 1, Save, znači trebamo staviti opciju na broj 4 i tada će raditi samo u zatvaranje. Vratimo se na početak i to je to. Šta je specifično kod nove talije? Kod nove talije je također specifično da jednostavno ponaša se i kao Zara, na primjer. Ovaj taster gornji služi kao S1 taster, ukoliko se zadrži duže od 2 sekunde ulazi se u programiranje za start komandu, pa na primjer ova za drugi kanal, znači ukoliko se zadrži 2 sekunde. I ovaj treći taster ukoliko se zadrži malo duže pokreće autoset. Ukoliko se ova dva zadrže duže od 5 sekundi, znači briše daljinske upravljače. Tako da napravili su kombinaciju jedne i druge ploče. Naravno imamo, znači ovdje ulaze za blic lampu, za clean, svašta nešto, ručne komande, nisam to spomenuo zato što sam to već standardna priča i otprilike to je ono nešto što se tiče ovih BFT E5 A18 motora. Šta još drugo može da se kaže? Mislim da je to otprilike to što se tiče, znači samo obratite pažnju na povezivanje ovih fotoćelije, pošto znači više izlaz nije naizmenični i to bi u principu bilo to. Za sva ostala neka pitanja tu smo, pratite uputstvo, uputstvo je mnogo, znači da se čita, obično dolazi u onoj običnoj formi, ali skinite full uputstvo preko QR koda i pratite i nećete imati problem. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa.